Maya por Central Luzon. Ini ing PTV. Balitang Kapampangan. Kumpiyansa yo ing Department of Agriculture ang maragulya ing asaw na ning 20 pesos balang kilo abyas. Karing memalen a below middle class. Siguro ng Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sustainable ya ing may sabing programa ng Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Iba't keng 18 billion pesos sa subsidy at yun keng 10 billion pesos ing dinakera keng tutuking banwa para kaniti. 20% aasali na ning NFA kareng ortelano keng ustong ulaga, pisalira la keng benteng bigas meron na program. Anong no ka rin, malyari lang makasali keti reng at yung vulnerable sectors. Kabang tsa 80% neman, ing ipisalira keng merkado keng 38 to 42 pesos. Uli na ning masiri apa mag-albog abignos na ning takatakiki bagyo, linikas doreng Keraklan kareng residente keng Balen Bacolod pansamantalang pakabakwit keng evacuation center. Keraklan kareng evacuees tinggap do keng Bacolor Integrated School. Binisita la karin ri DSWD Secretary Rex Gatchalian, DOTR Secretary Vince Dizon at Pampanga Governor Lilia Pineda, bang mamielang relief goods at aliwa pang saw. Agpang kareng opisyal, lagpas tao ya kanu, ing albog kareng mapilang lugar keng Bacolor, pauli na ning catch basin niya ing Balen. Anya kakitra ng magluwat siya, bayo ya kumati ing albog. Siguro ra naman deng ahensya balabalaw siyang gobyerno keng pamamiyayuda para kareng apektado pamilya. Ininspeksyon ning Provincial Government of Pampanga ing mesirang party na ning dalan keng Diki keng Barangay Santa Rita keng Balenlubaw. Kay bat na niting meluslus pauli na ning masikan at dagus na ning dano. Ibat keng Porac Gumain River pauli na ning abagat. Katakiki na ning insidente, tambing ng Pepagutos, Pampanga Governor Lilia Pineda ing pamagpatupad keng pamangana keng pansamantalang pamagsagka. Kabang panigaralan da ing pangmaluwatang solusyon bang mi protektan la reng komunidad ka rin. Kaya benoning gobernadora aminta ka rin reng keng Provincial Engineering Office, PGNRO. Kaya bela reng representanti bat keng DPWH, NIA, PNP at LGU na ning Lubao. Taglus-taglus naman ning pamag-aksyon na ning Kapitolyo keng epekto na ning kalamidad. Bang masiguro ya ing ligtas la reng apektado residente. Oren reng balita kenga man siswa. Ngening kayo rasan para keng aliwa pang updates. I-follow you kepo keng kaming social media platforms. Yako po yung kekon talasuyo. Arluc Yarmotas para keng Pambansang TV na ning Bayong Pilipinas. Dakal pong salamat, Maya Paoras, Labuan, Kapampangan.